Ano sa'yo? Tatawa sila. Waka waka sa amin ang nasang galewa. Ahora vamos a comer, después preparación. Ayan na. Kasi kanila, ito yung kay Lanina. Oye, Pinaghiwalay ko. Joana, tú mismo dar. De esto. De esto regalo con ella. Okay, vale. Ito lang kamo. Masahe. Kuya, Ray, kain na kayo. Kuya, una kayo. Asan yung rice natin? Asan, alang rice? Ay, oo nga ate, yung rice. Oo. Ayan na po. Tayo kasi bagong taon natin. Kaya itatikman ito masarap to Spanish Sadis. Pero sige na. Sige lang. Aba, nag-ano na kami. Tanong mo sa kanya, alam niya. Oh. Asan yung America? United States of America. Dali. Alam ko na. Asan? Ano Mongolia? Dati Mongolia. China. Sa Philippines. Naka. Philippines. Ito lang alam ko. Japan. Galing. Canada. Alam ko na. Ayan. Joana, presentar. Esto regalos para ella. Oh, espera, don. Hola, okay. Presentación. Ahora. Ahora tu regalo está aquí. Ajá. Voy a dar regalo. Antes tú tienes que bailar. Okay. Baila antes. 1, 2, 3. Chacharap. No, chacharap. Chacharap. Ajá. Ikaw yun. 1, 2, 3. Tres. Chacharap, cha. Okay. Ayan. Ajá. Ano? Canta. Ano? Kuma. Enséñame. Charap. Ella sabe. Ah. Yo solo examiné. Okay, Ella- 1, ella 2. chacharap. Okay. Okay, 1, 2, 3. Ano sa'yo? Tatawa sila. Waka waka sa amin ang nasang galewa. Ito na yung mga presentar. Todo es regalo para ella. Wow. Okay, para Para. ano? Tabebong. Matutuwa si Tabebong. Tabebong, suninya. Ajá, para Tabebong. Niña. O después, Después. para Más. Sabi mo ulit. Tabebong le. Tabebong ulit. Sabi mo ulit. Después. Ay, hindi na kami Baba mo naman. Ikaw ang paldo ngayon, tingnan mo. Madam. Wala pa. Madam. Pakita mo naman, buksan mo, madam. Eh, baka may pera pa to. May pera po. Baka may dollar pa. Abril. Oh, Oh, qué bonito. A pasear. Social, sabihin mo. Social. Social. Yes. Social. Después. Social. Después para... Después, Teka, hindi ba ito yung hikaw ko? Ay, hindi siya yan. Después. Después, esto para madame. Abre. Madame, abrir. Presentación. Sí, abrir, madame. Hindi ko tumawag ka. Okay. Presentasyon. Hindi ko maano. Lumaboksan. Oh, madame, abrir. Mo. Bilisan mo, madam. Apurahin mo. 2. Ang tagal-tagal. Oh, Diyos mío. Dios mío, madre mía. Perfume. Para ano? Oh, desmayar. Desmayar. Anong desmayar? Después para... Para. Para ano? Para ano? Para Kapitan. Hirap na hirap. Makmak. Makmak. Anak ni kapatid ni Marvin. Nakalagay makmak kapatid ni Marvin. Yun nga, ba't di mo mabanggit? Ayan. Ito. Para madame.
Oh! madam. Ayan, alam mo na, meron kang bagong sapatos. Mapapasana all ka na lang. Sapatos. Sapatos para doon eh. Wow! Oh! Wow, madam. Ay, hindi kasya sa'yo. Hindi kasya sa'yo. Wala. No, para ano? Para que No, yagar, supiel. hindi ako dapat design. Hindi ata kasya sa'yo eh. Sukat ko ba? Pag di kasya sa'yo, bigyan mo na lang kay Ninang. Pilit, pagkakasya yung pilit. Aha. Size to. O, hindi kasya sa'yo. May 5 lang. Hindi kasya. Mabebenta ahata. No, yagar. Okay. Ayaw pa kang pumasok. Okay, kasya. Oh, lala. Hola, Dios mío. Madre mía. Guapa. Oh, next. Después, para... Yes. Oh, isang para. Bigyan mo na. Ikaw na magbigay niyan. Oh, ay mas? Para... ¿Para quién? Para... Para jowa. Para jowa. Ano jowa? Nobyo. Oh, para Oh, ano yan? Buksan yan. Aha. Ano yan? Panty? Damit. Damit. Laki naman panty nito. Oh. Oh, okay. Oh. No llegar. Bien, llegar. Después, parar de teléfono. Okay, ano pa? Yung kay Marvin. Kompleto, ha? Oh, completo. Rojo. May paredes ka. Casetín. Oo, mapapasana all ka pala talaga. Kayong Paldo, tsaka si Belinda. Tigil isang box. Ano sasabihin mo? Eh di wow. Meron pa. Meron ba? O next, ano pa? Okay, makakakain ka na ng hindi na Argentina. Okay. Makakapagsopas ka pa. Marvin, madam. Yes. Después, presentar. Chocolate. Ano yun? Okay natin? Joaquin. Wakin eh. Makin, anak mo. Si Maki. Makin, abrir. Ababin mo, ababin mo. Ayan. Okay. Ay, ayan po. Nanira ka pa. Hindi. Tumulot eh. Joaquin. Okay, ganyan. Oo. Okay na. Ala pa, bilisan natin. Después, para... Okay. Madam. Alam na, hindi ka. Alam na hindi ito toothbrush. Kaya toothbrush binigay sa'yo. Ayan. Kay Bebo to. Si Bebo. Ayan. Ano yan? Marvin. Marvin. Yan, meron ka ng ano. Okay. May Kakawete. Wait. Después. Crema. Crema, Ay, madam. no. Madam. Tama. Madam, Sabon. Marvin, Hindi kasi naliligo. Hindi kasi naliligo. Nakakapaligo na rin ho. Saka toothbrush mo. Ayan. Nutella. Salamat po din sa amin yan. Amen. Okay, abri na buksan na rin natin. Ito para Maraming Ninong. Ninong. Okay. Ninang. Iyan mo na lang, i-separate mo na lang. Ikaw na magbigay. Para Ninong. Anak ni Ninong. Ay, si, ano, ang pangalan? Si Erickson. Erickson. Ayun. Erickson. Ayan, buksan natin yan. Sayan. Buksan na yan. Ay, sorry. Ninong. Ano ka, Ninong? Oy, bonito. Oh, bonito. Madre mia. Madre mia. Magkamukha sila mag-Ninong. Oo. Dios mío. Di ba may pabela? Ito. Vestido así. Sin panty. Para presko. Ninong. Para Ninong. Ninong sa akin, Ninang ulit. Hindi, Ninong. hindi na ano. Ano yan? Ninang. Ninang. Ano yan? Ninang. Di ba? Social ng regalo. Nako, ang ganda ng New Year ni Madam. Madam. Ipi. Skippy. Ayan, hindi nalilis peanut butter. Alam mo, Ninong. Oy! nakakapaligo na rin. Wow, hindi na safeguard ang gamit nyo. Iris Spring na. Dati ang gamit. Ano gamit mo dati? Ninang. Ajax ba? Ninang. Pabango rin to. Pabango rin yan. Ninang. Para si Ninang naman. Aha. Di kasi di nagtututbrush yun. Dalawang Okay. kulang. Okay. Puti Fernandez. Aura. Presentar. Aura.
Oh, ¿qué tú puedes decir? Tú hablar. Ikaw sabi, ¿qué tú puedes decir? Oh, Que, con emoción, ano? que lo que voy a decir que está bien, porque hay muchas cosas para ti, Ah, para los no niños. English. No Hi. habla English. You go very late. English! I can listen English. Oh, English. Very good, you. Stop big cosas. You, for baby, for son. Oh, ano na masasabi mo? Ano masasabi mo? English din. Pass. Pass. English, no. English, ano? English, thank you. Thank you Thank you. so much. Thank you so much. So much, madam. Sa mga regalo, sa mga anak namin, Sa mga regalo, sa Oh. mga namin, sa anak, sa anak, kay Tabebong, kay Tabebo, kay Aha. Making, kay Making, kay Marvin, kay Ninong, kay Nina. kay Marvin, Kay Ma- Marvin. English, kasi English. Oh, mag-thank you ka. kay Ninang, Ninong. Amen. Nangongol. Kay Ninang. Mag-thank you ka daw. Sabi ko nga, thank you. Ate Josephine. Kala ko nga, Jocelyn. Josephine, tsaka Kuya Rolando. Oo. Pero Rolando, Ate Josephine, thank you. Shishe. O, ikaw, marhaba, ano? Regalo. Oo. Si, 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 Sige. basta. Kaya Yeah. dicho. Thank you. Ah. Gracias, forever. Ale, bailar. Gracias. Waka, waka, Ala, wala, Ho! Bamba! La, 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 bamba. Oy. La, 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 bamba. Wow! La, la, bamba. La, 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 la. Ah! La, la, la. Masahe, masahe. Hasta abajo. One. Oh, was, mas. Arriba, aba. Abajo, delante, detrás, arriba. Chuchua, chuchua. Eso tú no cosas. Eso cosas de otra persona. Tú tienes diferentes cosas. Pero alam niyan, magaling Indian. Indio, no? Indio. Indio de kasyo. Na, Indio, na. No, indio yan. O de, ano, de cual? De Shakira? Hemos pasado de Shakira. Nang New Year kami, nang ginawa, sumayaw yan. Sumakit ang katawan. Whatever. Hindi ganon. You will need. Ireba, si la Mexico y Stalin. Tununon. Iba ang lyrics na.